agmaw kitang lada tapura dog snow. Init-init pa man nagluto sa rice cooker. This day to celebrate with Mark, Ivan, and Rochelle. Naipagka-poem, naipagka-message. Nagkakaing salamat nga nakauban mi sa inyong special day karon. Share our hearts as a friend and I like man ang preference. Is to cut the perfect slice of cake. Di nga nagka-kuan si Kuya Mark, the gentleman. I've seen you grow, and you've shared me your life, your love story. So, akong speech kay entitled of How to Train Your Dragon. Sorry. Ito naman ang istorya na kay mama na yung sinagdanan. Ate, sino yung most beautiful? Pag si Kuya Pag si Kuya, sorry. Guys, we're done! Right on time! Salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Nga nabot ning panahon karon nga Kita, wala man jud mi masulti kundi daghang salamat sa tanan. Wow, what an amazing night with his partner. Round of applause! Her national costume is inspired by Bukit Noy, the greeneries and the flowery scenery. Isa na lang tutuot ba? Hello. Di nangita ko sa pundador. Dara di ay. Ma. Panahon ko na sa hapon makay na ko na ikonsulot sa ilalong bukid na ko na airport. Uy, agmaw kitang lada tapura dog snow. Ayaw si Mama Flora. Katawa pa dyan ni Jack kay init-init pa man nagluto sa rice cooker. And awa sila, formal kaya formal. Ano, dire? Aw, apas na mo.
Their way into the celebration. Mr. Nathaniel Medallier and Leonila Echo! You're not a mom. Thank you. Alright. So, next up. Ano, lain kay tinanawan akong mama. Ngayon siya tarong-tarong ako diha kay anak. Sige, okay. Next up. The radiant parents of the bride are ready to rock the dance floor. Let's cheer them on as they join us with joy and grace. Mr. and Mrs. Fortunato and Emily Herrera. You would stand in the girl, but I don't like So in 1 minute, we'll give you 1 minute, ha? 1, 3, hug! Peace bond. I'm happy you're here. I'm happy you're here. Zai. Saka Zai. I'm happy you're here.
isulat ang iyang ngalan. Diwa man lagi kay surprise man. No, nagngalan na iman. Gabi, tanong ko, be. Ano ko? Oh, Emmanuel Fortunero na. Mga buwak. And all the and all the memories that's inside. You gave my life to me, set me free. Dance move with your loved ones, right? So we will grab this opportunity for them to have a moment with each other. Hey, let's hear that, guys! Please, I want to ask the groom's family to please welcome our bride to dance with them as part of their family. Hey. Boys, you know, he's always been strict with us. To shield her. So from those who intend to hurt her. So may we please call on Mr. Fortunato, come on down, and the bride for their moment. Through sunshine, been through snow. All because of every corner of still we're holding together. You got all my love. And I want to ask the mother of the bride, Mrs. Emily Hirona, to join her daughter and husband on this touching moment. Yeah. What a touching moment of giving their daughter away to the love of her life. Oh, hirap may siko yan, bahala ni mo. Alright, so requesting the bride's siblings to join the dance as one big happy family as we turn the music up to a lively jam. They dance not just as a family, but as kindred hearts forever entwined. Ay, sige, lakma. Katapad na mama Flora. Sige na sa gilak. Lunch is served. Thank you for your goodness and mercy to have allowed to us this day to celebrate
with Mark, Ivan, and Rochelle, their wedding day. As we pray for them, for your blessings, and to all families of your children present now, bless them with all their needs in life. Grant to us all the peace in our heart. Grant that peace, that it will be cherished throughout the generations of all the families present down here. We believe in your love and mercy, Father God, and we trust that you will never forsake us in our endeavor in this life. As we pray, bless us, O Lord, and these day gifts which we are about to receive from your bounty to Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I wrote this October 6, 11:50 p.m. So 2 days nagihimo. Kaya nahuman siya October 7, 1:12 a.m. 2 days in the making. Anak si Rochelle. Rochelle is commonly called by our family as Buchang. B-U. Sabi na Buchang. B-U-C-H-A-N-G. So, kanto na lang akong target. Ay, baka, Roach Book, man ako Sige lang, sige sa ron. Okay, so, lain-lain siguro atong pagkaila ni Rochelle, kani akong pagkaila niya. Sabi lang, ko anong kundi siya, kanang naipagka-poem, naipagka-message. Bahala na ni. Bahala na ni kay kanang dinalian. It's dinalian, ambush pag yun. So, B stands for beautifully. U stands for unconditional. Bahala na mo dihagwa, nag-agree ang mga adjectives o adverbs. Basta kayo explain na ni C for charisma. H for hardworking. And then, naman na ta sa CH, no? Ito sa A, amazingly. Ang N is never fading. And then G is grateful. Sige, ready na mo. Na-exam mo niya? I hope po di mo mawad-ad ka na. Na-exam mo niya? Na-exam after, so take note. Para ba ko kaklasiron, 1 week. Patawag na sa parents, aninig ulit. Okay, so, Bochang, beautifully made siya sa atong Diyos Amahan. Kay talagsaon ang iyang pagkabuutan. Gustuhon ba ninyong masayran kung ano man? Labi na kay siya ang kinamalditahan. Take note, buutan, kinamalditahan. Face, Bochang. Bon, sad sila, oy. Sige. Unconditional iyang love, diri ka namo. Bisan tuod siya, dali ragyod masuko. Gamay butang suko na dayon, suko dito, suko diri, suko everywhere. Pero sa paminahanglan, dili gyud matalikod. Dili na ka manister magagukod-gukod. Chatra manggod. Aldita pero grabe ka, may gugmaon. May gugmaon ka to ha. Wait, there's more. Charisma nila pa, anaapod kaniya. Sa mga higala, daghan kaayo siya. Sa mga pamangkin, paborito pod siya. Pagka mapinanggaon, likas na kaniya. Hardworking sa buntag, hasta pa sa gabi. Ambot, matulog ba ni siya? Kung mo trabaho, effort niya pang awardee. Klaro kayo. Message pala, note pala mandaan sa mga van drivers, tulog kapalid. Makita gyud perme ang iyang kakugi. Planning, organizing, ikaw wow, grabe. Perfection is always her expectation. Yes. Na kay kanang katugo naman ko ani. Kung to pa to sa H, salamat sa Diyos na kahuna-huna. Amazingly, God gave her mark. A mark that marks
a big heart, a big part of her heart. And these marks in her heart show how happy she is, how great she is, and how loved she is from the time they were together, now and forever. Mao gani na, niingon ko nga chill, naayo na ka. Naayo na kay kanang ana na si Chill. So, nako, hapit na mahuman. Never fading love, kindness, happiness, and greatness to both of you is what I ask to our Almighty Father sa inyong very special moment today. Kung sa una si Ruchel nag-inusara sa pagkamahigugmaon ug matinabangon, karon madubli na with Mark ay nakita na naho sa mga tao nga ania karon nga nag-support ninyo. So Mark, ang among tibuok pamilya, Gina ka, grateful kaajo ngayong abot ka sa life ni Ruchel. Kalihog, padadyo na ang imong gugma o kamaadyo. Diha ninja o diri namo. I thank you. Oh, kanang Diyos Mark, kanang teacher man ako, kung tanan ako ni estudyante. Congrats o nagkakaing salamat nga nakauban mi sa inyong special day karon. Inubanan sa akong mga team sa Ecotech o ang sa DPMC. Nagkakaing salamat sa pagpadan kato sa inyo. So to those who don't know me and who don't know Rochelle, kung sa among relationship, Rochelle is like my sister. So back nga nag-uban mi sa Manila, siya ang akong gitreat na sister. Kung na ako'y problem, na ako'y success nga na-experience ang among mga pangandoy, just like what Julian mentioned, ang mga late night talks. So si Rochelle ang akong kachika. So libre ang among chika until 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m. hantod mga tong, and then pagka mata, lost lang. So the reason why nga close na ako si close ning duha, siguro pareha ning jolly, pareha ning murag humble beginnings. So pareha mi of roots, kumbaga naami dako nga dreams, daghan ning mga hugot sa kinabuhi, starting from elementary, ibaw ko nga very competitive ning akong friend. Ako po. So mag-compete ming duha always in terms of discussions, masay mga topics na ang i-open. So naapoy opinion, naapoy siya opinion. So sige should may clash, pero at the end of the day, we share our experiences, we share our hearts as a friend. Kaya lahat man ang preference. So, back dito sa Manila nga wala ni filter. So, diha na witness ang life ni Rochelle, and I'm so thankful na na-experience na makauban na si Rochelle. Mana ka? Oh, okay. Nag-uban mi sa apartment, and then that's the lowest experience or lowest part of my life nga naa si Rochelle. So imagine ang akong family na sa Leyte and ako na sa Manila, and wala ko lain istoryahan, like I don't have anyone, someone to talk to, share my problems, and then ana siya as my friend, as my sister. And nakasurvive ko sa Manila despite sa mga problem financially, emotionally, any otherly. So super grateful ko kay Rochelle, how she appears and disappears sa aking pinag. So
In my lowest times na siya, and hopefully karon nga nag-mincho na si John, na si Jay other half. At salamat sa imong kabuutan. Kung maingon si Ate Love nga siya ang pinakamaldita, for me, siya ang pinakabuutan. So, daghang salamat, man. And then, also with Mark, salamat. Ingabot ka sa kinabuhi ni Rochelle, and I'm so happy. Kamu nanduha. Because, na-witness ko na ho ang lowest times, siguro, ni Rochelle, especially sa itong rough days. I will not mention in details. Pero the moment nga inabot si Mark sa iyang kinabuhi, nakita na progress, kung unsa siya ka-happy, kung unsa siya ka-fulfill, kung unsa siya ka-kompleto. So my final word for you, both Retsubo, is deserve. Congratulations. Deserve na deserve. Ay nga family, so kung saba sila, musamot kung na ako. So, napalikod na lang. Thank you sa ga-arrange sa table. Muputo dyan yung venue. So, yan na maglanay. So, carry na, yan. Uy, Tim, grabe dyan ka. Parang yun sa iyo. Carry na akong wanda. Singing. Ay, wait. Sige, Ben. Okay. From this moment, life has begun. From this moment, Mama ako. You are belong. From this moment on. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there's nothing. Smile. Look at the camera, smile. Rocky. Is to cut the perfect slice of cake. Makita na ito atong inyong teamwork and coordination. Alright. Sasakto ba na? Angle? The right angle? Okay. Yay! Then you place it. Sige, okay. Sige, tanaw na ito inyong cooperation. Like, this is a challenge for you both. Okay. Okay na, magdili na mo dunya. Okay. Kuya Mark is a sweet tooth, guys. So, ganahan yun na siya cakes. Sige, tilupon gina niya, di ha? Alright, so, you need to like feed each other. The bigger the slice, the bigger the love. Ay, gusto ko na siya. Why na to siya, ma'am? Why na to, ma'am, sir? So, kana siya. O, sige, feed each other. Wala, big love man lagit eh. Sige, okay ra. O, ay, cute. Yay! And then, your turn. O, diba? Yan na sila, guys. So, si Kuya Mark ang mo serve always. Si Ate magpa-serve yun na. Serve yung po si Kuya. Hindi nga naka-kuan si Kuya Mark. Gentleman. Yay! So I know, pero I'm gonna give a little speech for a little while.
me just introduce myself very briefly. I'm Jackie. Julie has so kindly introduced me as the bride's confidant. So yes, I would say so. I've known Rochelle since 2014, so that's like 11 years. And I would like to say thank you to the family nga gidawat jud ko ninyo also, especially Rochelle nga murag sa kadaghan niyang sisters and brother, iya ba siya nung giad nga murag little big sister niya. And din gaya nakarealize ko ako rin pinaka-super ate natin. So, yes, thank you, Curly. You know how much I love you because without any hesitation, ako gi-move ako from annual leave, flying here from the Middle East to just make sure that I join you, and I can't miss this for anything in the world. Nako yung outline. Curly, my gosh! So, we were together since our dry hair days. Mga royal days na to, mga pedals pa ta, so ito mga outfit na to oy. And ikaw na dyan akong sugtan nga mag-okray na to, nga ka na makabot sa maglakaw. And isang party din ha. Pero, I've seen you grow. And you've shared me your life, your love story. I've seen you heartbroken time and again. I've been so happy. It was my pleasure to be there for you and hear your stories. Listen, you pour your heart out. And I couldn't be more proud than being an ate, just to be, just to listen to you share your stories until the point came where you finally introduced like this man that I've met in the feast, and from that story that you shared, I knew then that Curly, I think he really loves you. So there were struggles at the start of the relationship. Of course, you know that I'm always on your side. Ano to siya dito? Sabihin na siya, eh. Pero I knew very well this is a match made in heaven. So, to cut the long story short, here we are, and Curly, I can only wish to also have the same love story as what you have. And di na nato ika-deny, as what the priest said earlier, you're such a perfect couple in the eyes, pero I know it's not, but what makes you perfect and what I know would make your marriage to be successful is because you both know how to pray and you both love our dear God, and I know that you're going to make Him at the center of your marriage. And when you do have your own family, I can't wait to see your little Mandalo Joy soon. Pianina, of course. So, to everyone, let's celebrate Rochelle and Mark for having found each other, the soul that they perfectly love. Cheers to that. Yay. Thank you so much, Ate Jackie. And then, for another message, the best man, the brother of the bride, and Kuya Mark's right hand. Joseph Fortunate Heron. So, good afternoon everyone. So, akong speech kay entitled of How to Train Your Dragon. Sorry. Then, first of all, I want to thank God for this wonderful day. Thank you kay nakuha time sa lively at Erche Kuya Mark, ilang wedding day. And then, thank you everyone sa nanganhi diri. Without kamutanan, wala sa siguro nga event mahitabo today. So yeah, thank you. And then most of all, thank you Kuya Mark. Thank you ya kay naabot ka sa life ni Ate Rochelle. And then thank you kay sa tanan nga lalaki ni tulo na dahil duha na to sila duha. So kato mga past ni Ate Rochelle nga mga palpak. Mga palpak. So, pasalamat mo kay
na jud si Kuya Mark sa life ni Ate, which is si Kuya Mark Resad ang murag nila hutay gyud sa kay si Kuya murag taas gyud og pasensya and understanding kay ni Ate. So salamat sa imong pagka-supportive, understanding, o loving ni Ate. And then, I will take this opportunity po nga i-welcome ka sa among family. So welcome sa among pamilya. And then, Ate Rochelle, congrats te kay naabot na ning point sa imong life wherein na minyo na gid ka. So kami mga manghod pwede na, no? Di naman si dugay para ba ko kay kwan 7 man nagimi ka buok kanya magsunuran man kami dapat katulo pa man si Ate so ako ikauno man ko layo pa man kaya kidding aside thankful ko kay naabot ra jud nga time and then congrats Ate Rochelle sa tanan nimo nga mga pag-ampo ug mga naagian, naabot ra jud nga time sa happiest moments sa imong life. Special days sa imong life. So, without daghan nga storya, I want to congratulate both Kuya Mark and Ate Rochelle to their successful wedding. And then, I want everyone to raise your glasses and let's have a toast for that one again. So, cheers, Ate. Cheers. Cheers, Mom. Muro lagi na lagi ko. Thank you so much, best man and maid of honor. Just Special itong imong god. Ayaw nga muna itong tanan. Ay, handukan ko ang patunga, kabaligsan ko ba? Dapian na kay senior naman. Kanang magpasalamat tayo sa Ginoo nga bisag nagsige patag kuan sa okasyon nila ni Silog ni Mark nagpadayon pa ta. Salamat ko nga sa wakas natuman gyud ang ilang giisaan nako kay kuan ato naman ang istorya na kay mama ni si Nagdanan kay ni Kuyog ni si Mark sa mga luhi sa Leyte. Yan ko nga mura magnaabang ko pagka kinaraan ba yung goday unsa man day Kuyog ra din di din mag-istorya o unsay mga tumoy nga istoryaan po nga. Ingon man si Rochelle nga kay kini kami sa kaliwat mga joker do. Ona nga kada mga bisag mga seryoso nga istorya amo jang butang tumoy nga katawanan kay para di kayo kuan ba halata. Nga. Yung gumagayon sa ingon ni Rochelle nga. Ang ako yung ingon pa ako yung schedule na babae man ko. Ya mo to nga. Si Mark nga kung ginagawa ng Mark. Kanang sa plano siya nga. Ingon ba sa mga nga, kuwan pa ko pa, kanang wapa ko 33, karong 33 na ko. Okay, murag nga batasan mo kuwan ra ko na, kanang ako ra nang gingon nila sa unang nga. Usa mo magbinyo, college jud ako, stricto jud ko pa sa ginikanan nga man. Kay umuing mo ko nga, eskwela pa na sila nga. Alas 10 uli na mo, uli, jud bala nagsige pang program kay maglikay lagi ta kay binobre ra man pagpa-eskwela madaot pa sa hukos-hukos sakit kayo naon-naon nakasudong bukod sa uban lagi na bisag daga kwarta basta pasakdan kadaghanan nagyoy maligaw ang landas labas Tagalog pa nama to nan sila nga 33 na ko ba sige 30 ba makato 32 na 41 32 basta murag duha o naman katuig mo na di ba salamat sa Ginoo nga nahitabo ni salamat Mark sa imong pagka kanang ngay abilidad nga murag sa MacArthur ba. May isang salita ka.
isang salita lang. Maro, magyapon na. Kanang musabi ito nga, I shall return. Balik ko. Salamat ka sa Ginoo. Salamat sa ang mga pag-ampo, unad ka niya ito. Sa kagmay pala, hindi na, mahuman sila sa eskwela. Sa pinubrera, basta, di lang mga pilokuan ba, mga Ginoang nga. Lagi ayo ng unad nga itong matungkong mo. Pinubrera nga pang kaibaw sa Ginoo, pero na-develop tungod sa katong na membro ni sa Couples for Christ. I-apply na ako sa akong pamilya. Nang landlay ko no, kasi natiguhan na mga ikanan, mga ipambit sa mga anak. Kalas Ginoo ni sila, dito na ikaasa sila mga hayog ulo. Mutipas lang pero kay mo, stricto mga matulid gabon. Nag-agi ni sila og altar boy o altar girl. Sabi ni sila, kanang ingagi ni og Youth for Christ, Singles for Christ. Karon, Couples for Christ na sila. Kay sakto magkahibawan ng The Fest, kay bawa mo. Daghang salamat, praise the Lord. Kay gidungog gagahang mga pag-ampo. Oy Lloyd! Welcome! Naunsa mga na mga diha. Pastil lang si Lloyd, oy. Inabot pa, Jo! Oo. Sus, dako-dako sa buhaw na, kaya nakita ba sila yun? Dahil Lord, Lloyd. Sa ako pong asawa, ako ning giampong nga kay bisag kanang membro min sa kuko sa una, kanang murag taon ko kay tambay ni istindahan kanunay guys nga. Busy man lagi. Pero karon ko na ni Victor na ni. Kay nagabong ko nga madol tas kinuod ko ang asawa kay lisod ba dyan di kompleto. Kay simba ko rin yung malangit. Nag-aasar bagahong pamilya nga. Agaw ang asawa man. Basta magbuhat lang tayo maayo, Mark, Rochelle. Kung sa istorya sa pari nga niya. Kung mantas Ginoo. Yeah. Hindi trabaho simbahan kay Sacred Heart of Jesus. Atong paminawan naman na sundo na to kay manigiyaw nga bisag. Ato bang hutdon o basa ng kung sa Biblia, ang Biblia na to applyan o mabuhata bisan sa 10 commandments lang, bisan 7 lamang ay lang, hindi perfect kay naraba ko na yung mga lapas sa langit. Buslon na malangit nun. Kaya joke lang. Basta, dako kayo ng kalipay pagkadawa. O, kag sa mga manghod, gayang ingon man ko nga, by step, minyo. Ako nang i-announce ro nga, sa makauna na lang, basta. Kaya kaba kong mabuhit na mo, kay bunga naman gusto ilan, na yung magtrabaho. Basta ba may ang pangtao, diba? Basta mo na nga mga bagamang nga daliwa pa na minyo. Pwede na. Pero, na sa imong inyong parents, okay ba o? Okay na ko na, okay na. Daghang salamat sa nanambong nining kanan, ginaot nga. Daghan pa mga banding-banding atong manang tambungan, tagaan ba tao, taas sa kinabuhi. Kabaskong sa kalawasan kay lisod na taas kinabuhi niya, hindi natatalakaw. Makainom gapon, makakaon sa kunsa, ginagmay na lang. Senior naman. Ba, pre? Ano yung akong paray na bago? Smile mo lang, mga paano ta? Mabilig na ta. God bless sa tanan. Thank you pa. Love ate, kuya. Okay, so ako yung pasa sa imong koan. Pare. On behalf of Eco and Gomez family, ini si Mark Evan, kamay pa ni siya, ako'y atiman ani, duha man siya. Ang musta kay sinan ng to, baka tambong kay January pa to sa bakasyon. Si Mark Evan, nag-isang angga, win-win. Hindi na bata, sukat sa pagkagamay. Ako nakitiman kay ang mami ani, may breast cancer man. So, gaway pa ni, wa na ang mami. So, naluoy ko, kaya kahong daddy, amo mang kinamagwangan, suwan at timanini, kay puro man sila maestra. Lamang kay ang mami, una nawa. Naluoy ko, kay ang daddy, nagtudlo, ay magatiman. So ako'y nagatiman hanggang na nagpuan sila high school na, high school na. So karon kay high school naman sila, dagko naman mo, pwede na ba ko naman uli? Kaya mangita ko kong trabaho na ho. Dahil gini mo bata, alam dyan ka, buutan dyan ka bata. Kung magluto gani ko para nila, kwan dyan na ho, inon dyan na ho nga. Di, kabangan ka na ho. Kay
hapon. Luto ko mga pagkaon sa maging ko kindi. Luto ko sudan kay ang ibang hatod sa mga kada eskwelahan. Tapang ni nako, dali ko sa daan na. Kay may pangmalagi ka. Hinahiro na si Jackie kasi muna ko. Ako kaningilom ko, pag kabutan bata. Hinapunta na ang punto. Ang isang pagkabutan. Madado na sa hangko. Kung nilipay po ko, kaya nag-agi si Jackie. Badzi nga, nagkasinabot sila. Pagkasinabot dito, kapag si Badzi, nakakita sa Badzi. Nga sila to nagka-imo na ang team. Salamat kami na punta, kami luhain dahil kamo, hanggang kami doon. Sa inyong panimulyo, kamo gadyo. Mag-ampo mo dirmin ng kamo gadyo. Kaya kamo may para sa Ginoo, hanggang sa kahangkuran medyo hanggang na pag-ampo, nagdili mo magkabuwag. Magkabuwag mo, hanggang sa kabuwag doon. Araw ko na yung ako, magkaroon, hanggang na nagdali o ano mag-7, usap ko niya niya, kasalipin naman ko. At kini, naan naman sa siguro ng trabaho naman. Pasalamat bigay na kaya nito kasi wala yung nanik to, wala yung mamit na din. Kaya gisag-igsuong ko ang nalibis barko sa may sakay. Wala yung ante, ikaw galaway hatod ni Wing-Wing sa kundaan. Kaya di sa kawin, ipagkuran ng kasakay ng July. Wala yung tingnan ko sa igsuong, di kasi kagayan. Ato ning ko ano, kaya kita ka na niya hindi. Ito kami kay igsuong. Lamang kay, wala naman ko sa anong nami. Nakapuro na may senyor tadan. Ako na may kaya po makalagaw. Agaw ko na igsuong kaya gusto naman kaya si Marida. Wala yung buksos sa atong pagkakaroon niya. Puro na ta si Diyos, pero pasalamat ko sa Ginoo na nakaabot ko. Daghan salamat ng Diyos tanan. Ate, sila yung most beautiful. Pag nga si Kuya Mahal. Pag nga si Kuya, sorry, teacher. I know, napoy someone na equally happy. With what I'm feeling right now, I want to call Lord kasi Mom. Ano na mo? Yeah. Ikaw na din tanan mo. I will substitute her because she's pregnant already. So what's next? Okay. Guys, we're done! Right on time. I should have been her co-host. I'll have a message for both of them. For both of them. Ray? Ray. Oh my God! Why did you see? Subukan mo na. Sige, as we end tonight's, this day's wedding, ay, mag-message ako, dili na. Yes, nagkagi ko giagyan today. I came from Cebu, everyone, and I just came at karong 3 p.m. Ako ito ang co-host. Nagkagi plano yun ang ta, but lahi ang plano si Lord. But anyway, I'm very thankful to be here to celebrate sa union ni Ate o ni Kuya. Kay they've been, they've been our agad. Sila ginamo ang kanyang ginatanaw ng salatan. Ginatanaw niya model of excellence na sa duha. Kay sa faith, sa mga struggles po. Nalisig rani. And I would like to thank the both of them for their life. Of course, for their parents, tito, tita. Nagpadako nila nga maayo na tao kay kasama ka itong STE yun, uy! Kaya kanang tawad nila kay Ate and Kuya are very they are who they are right now because of them. And this union, the union of the two families, kay it's a blessing from the Lord, I suppose, good because both of the families are very good. Both of the families are very blessed to
to have both of them in their lives and of our lives. Muna to Muna Julian! Congratulations! Happy birthday! So guys, si Lord ang tato ang musal mo ganiha, but wala rin nakaabot. So yeah, that's why niya ko ba nga, I'm always emotional with these two. If kabantay mo sa salmo na ko, it's all magstorya. I should have given you a better performance. Yeah, but then if I witness them too, kay like, gipon pa anak ko, then emotional pa jud ko nga, like, gikasal na sila. So, how lovely is your dwelling place and happen, Lord. Yes, amen. So, kaya nawahiman ka, yes. pakanta. Uy, dili ilang. Ganun na kanta. Surprise! Or ako ka congratulations. Sabot sa amin sa production number. Sakto. Without hearing from our newlyweds for their words of gratitude for all of us who came here in Bukidnon. Please help me welcome our newlyweds, Mr. and Mrs. Wow! Mr. and Mrs. Mark and Rochelle Echo. Wala mong salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Na nabot ng panahon karon nga minyo namin. Salamat po sa inyong tanan nga kabugikan pa sa Norway. Akong boss, pilot Japon. So akong kauban sa trabaho sa tumikan po sa Manila. Baliton, salamat. Pilot Japon. So akong mga kauban sa kumpanya, nakatrabaho ko sa Deos at sa Ikatek. Salamat kayo wala. Bisag na hadlok po sa aeroplano, no? Inyo ka pong padayon. Sila dili mo katulog. Inyo ka pong ipadayon. Salamat kayo sa pamilya, sa kumpray. Salamat sa pagdawat sa ako ng inyong bagong miyembro sa pamilya. Salamat kayo. Sa natin sa friends, salamat sa pamilya. Labi na sa mga friends. Ikan pa mo asap po gikan sa Cebu. Sa Manila, mga relatives sa Mindanao, salamat sa inyo, sa mga co-workers, sa mga suppliers. Sir Jeff, salamat sa mga videographer, sa tanan ninyo. Nakalimot ko sa inyong nalang, pero kay Pabo nga, sige ko pasalamat ninyo, salamat kayo. Sa mga co-workers po, kay Jackie, pwede tayo isa-isaw, salamat tayo. Salamat, mate. Salamat, mate. Salamat. Salamat din kayo, salamat. Salamat. Salamat ito mga po. Welcome. Sige, so nag-thank you naman siya sa kanang mga suppliers and all ng char. Bita, wala man jud may masulti kundi daghang salamat sa tanan. Sa akong mga tiyo ug tiya, sa Iligan, mga kinakusgan ig-agaw sa Iligan represent! Dalipuga branch! Kunya, naapoy among mga friends nga kanangikan papud sa Leyte, dapat di sa Cebu, na ay sa Tacloban, akong mga kuan sa EBSU, di ay nag-move dyan sa birthday siyang papa, no? Imbis ka ng kuan, kanang September, ba to girly? O, i-move na lang niya October. Para makatayig yun na mauli siya. Nga, dapoy
kuan giapoy gikan sa Manila, na mga Manila na diha. Murag Luzon, Visayas, Mindanao ang naa diri niya. Ako ang lolo ug lola nga kanang despite their age, praise the Lord, buyag-buyag jud. Na sila diri. Bye, salamat. Pahilakon. Ganina sa bigla. Nya sa kuan si na surprise na ko. Nga ningingon siya nga, di ko na siya ka-attend, pero niabot yun ang young guest. Thank you, man! Hinaot ito pa rin pa nun, charot. Bitaw, niya na nung siya na ako, nga di ko na siya makauli. O niya, ingon na lang ko nga, sige dong, kanang, para sa family portrait ba, kanang sending na lang ko kanang picture, kay ako na lang inaw si Sir Ed nga, Sir, puti ba kanang, naray family portrait, i-craft na lang, i-insert na lang siya dito, bahalat mag-hilad. Basta kay makumplito, jud me. Karon kay pag-send ng picture, pinana pati, send sa email lang kay para clear copy, jud ko no. Pagtanaw kay ingana, jud niya, office, jud ang background ko, wow. Nature man ang bukid nun, ingon ba ako dong nature, pero okay, fine. Gagawa ng paraan. Unya, kay, abot man. So, dong, salamat jud dong. Kung ako na, kibili mo lang siya pagkaon, di man dyan kalimod agka-wide sa face ba? So, iman! Ko. So, man, thank you sa pagkuan, sa pag-abot dyan. Mabalik pa yung taon na siya sa iyang Encantadia. Oo, kapag ko naman ang shooting dito, siyang si Hatong. Mauna nga, dong, salamat yun dong, touch yun ko niya. Of course, sa kanang kuan kanang ako ang mga igsuon nga kung unsa ko ka busy kami ni Mark moingon jud sila nga unsa may among mahimo na kay mama nga makita siya naghimo na itong details sa inyong mga van 1, van 2, van 3 o nang maski mo na perfect no because of the delay sa flight. Please know nga di-effortan jud ko na ako nga mabaybay nga mong duha. Ikaw ni ana jud ko duha na ginatubangan ano ka ning iabot ang ingani ka point ka busy nga, kinsa ba gusto, ani? Tingani gani ang setup na to, ani? Oh, but di na lang mo kung ano, di mo reklamo, o di mo kang kay thankful mi kay gianhi jud mi ninyo. Diba? So, every time, niwan ako ni Sir Jeff, and go, Sir Jeff, salamat sa venue mo, yun niya akong ganahan nga. Ang flowers, ingana ra, di nga ito, dagko kay makon, nga di na mo mag-istorya. Yung na SDE, mag-anaan ka ba? Di ka kay dakog chandeliers, di ba? Di ka na Sir, ganahan mag-istorya ang mga tao. Unya, indot kayo venue, so Sir, thank you. Ang coordinator si Sir Jeff. Unya, sa mga si Mr. Ed Millard, sa TDE, sa The Digital Eye. So, book na mo, kung ka mo. Yung time. Refer me, use code. Unya, sa Saddle Ridge Camp for the accommodation and the kanang set up food, imanana, and then kuan kanang kinsa pa supplier nga wala na make up. The food sila Ma'am Pinkol, sila Kizea for the yummy cakes. Soundstorm, of course, kuya. Ayaw ko pag-big-mic, Soundstorm for the Jeremy. So, Jeremy. all the makeup artists. If ganahan mo sa akong look, si Ma'am Donna to siya, makeup by Donna. And then silang Jeremy Pod, kuan, mga friends na ko, mga panggiitan ng makeup artist pod from Leyte. Arrange sila. Bahala daw, wala kayo sila kita, basta makalaag. Yes, kana nagpinta na ng Romaninay. Inam! So, thank you kaayo sa tanang sponsors, suppliers, and then sa tanang mga friends na mo. When I look at the place na ingon dyan ako dyan yung gana na set up, simple, rabat, magical, dreamy pastels lagi ko no. And every time, murag na kong na full circle ang amuang joy, kayo mutanaw mi sa mga tao, kayo mo dyan yung mga people. So, walay kanang itawa kailangan mo, makita mi sa mga tao diri kay mo dyan inadjud mi story, na milain-lain na story to each one. So, thank you kaayo. And
salamat po sa labang makagagahong, especially kaya itong panahon. Init siya, ganihano, so at least, niya karoon na niguman. So, thank you. And then, kanang, hopefully, puhon-puhon, kanang, magkita-kita po ta sa kayuban ng mga milestones sa atong mga lives. Ay, ugma-puhon, kanang kuan, o sa Kailayan, adventure pa, ngayon ana, laban, Japan. Kanya, kanang, please be safe and enjoy po mo sa the rest of your stay in this wonderful and special place for us. Ang Bukidnon. Mara to see you. Salamat po. The party just started coming. Ay, sorry. Let's see.
how are you, candidate number 1? I am good, thank you. Do you have any message to supporters, family, and friends who are here tonight? To my family? Yes. There were the ones. Thank you. So are you ready for the grilling question and answer portion? I am born ready. Okay, so please pick a question and tell me the number, and we will call the judge who's gonna be asking the question for tonight. Okay, judge number 1. Okay. So for judge number 1, can we call on the bride, Rochelle, to ask the question for candidate number 1, please? First of all, I want to ask, nganong imong Miss Gay ning kasala? Mamaya na mag-bragging night, Miss Gay. Iniguman ba sa pista kay sunod ang mga bayog? Oh. Sakto. To answer that question, ay, dito mo? That is the question. Kay inikahuman sa... after... What's the question? Why did this happen? Why Miss Gay after the wedding? After the wedding, interpreter. Yes. Okay, may we call an interpreter? I believe, ladies and gentlemen, that this happened after they come again? I believe that this Miss Gay happened after the wedding. It's because we are united as one. And I believe, ladies and gentlemen, that I am beautiful inside and out. Thank you, Anna Buha! Thank you so much, Anna. Can we hear a round of applause, please? Candidate number 1. Okay, candidate number 2, the girl in pink. Wow! How are you tonight, candidate number 2? I believe you're the Nina. What is your inspiration sa imong top karon? Okay, a question. Can I pick the question? Sa Bisaya, unsa nasusi mo? Can you pick the... Okay, so your judge is... Oh, me. I will question you. Why did you join this pageant? Again, why did you join this pageant? Me? Join this contest? Why should I? Thank you. Wow, short but concise. Yes, very concise. Thank you so much, candidate number 2. Okay, candidate number 3. Wow. Oh, 360. Microwave turn. Wow. It is very also nowadays. How are you feeling tonight, candidate number 3? Why do you ask? Why? Okay, pick your question. Okay, so our judge is Mr. Mark Evan. Wow! Mark Evan. Question. Kung unsa ka mananap, unsa man ka. Wow. Kung unsa ka mananap, kung mananap ka, unsa ka. What insect are you? What insect are you? Yes. What insect are you? I'm not a candidate. What insect are I? Am I a Chinese? Yes, I'm an insect. Okay, can you give a round of applause for the answer? And we're down to our last candidate for tonight. Wow. Are you all excited? Candidate number... The only gay among the gays. Wow, you're the only gayest among the gay. Kanang, ma'am, kung sabihin mong sikreto, anong ingana kayo ka? Ampo.
I believe, ladies and gentlemen, ang katubagan ay nga ng pangutana kay prayer and water with lemon. Walang sangkot kita si Minnesota. Can you pick the last question from the cup? Wow, this is a very long question. In this generation, how do you consider? Again, are you okay, candidate number 2? I'm okay, I'm born like this. Why should you win this pageant? Again, why should you win this Miss Bukidnon 2025? The floor is yours. Sisa. You know the answer. Siya lang ba yung night-alert siya dyan makagawa? Ay, kamo na lang na okay, kini man ang trophy. Sorry ninyo, uy. Okay, again, the last look for our candidates. Please welcome candidate number 1. Saka. Round of applause! Candidate number 2. Number 2. Candidate number 3. Let me bust that UV, bitch, bust that. Ain't spending a couple dollars just to bust that open. Rip it up, they hug hugging. Niggas move weight themselves when they win out. Spit that crack, like I'm in that track. So if you. And last but not least, our candidate number 4 in her national costume. Her national costume is inspired by Bukidnon, the greeneries and the flowery scenery. Again, a round of applause for candidate number 4. Okay, there you have it, ladies and gentlemen, our top 4 finalists. Okay, again, can we request all the candidates in front for the award? Let me hear you cheer and clap for candidate number 1. Candidate number 2. Candidate number 3. And last but not the least, candidate number 4. Okay, I think we have a clear winner, ladies and gentlemen. Oh, holding hands. Holding hands. Kuya, nakay mga drum roll, kuya. Kuya, nakay mga drum roll, kuya. Drum roll, please. For our third runner-up for Bukidnon 2025, candidate number 2. Fireworks.
family. Okay. Second runner-up, drumroll please. Any guess, audience? Third runner-up is candidate number 1. Woo! Congratulations, candidate number 1. Isa ka na ka-Gcash. Ay, number 4, Dikyo, picking a bayot. Number 4, number 4, 4. So we will be announcing the first runner-up first. Number 4, 4. Drum roll, please. First runner-up for Bukidnon 2025 is candidate number 4. Kuya, kanang lively na music ha after announcement kuya ha. Okay na kuya? Kuya, okay ba kuya? Gamay kung na-request niya. Kuya, okay right? Ako na bitay ni drum roll niya. Drum roll! Number 4, 4. Wow! Hold hands, go! Kanang pinakuan. And our Miss Bukidnon first runner-up is Candidate number 4. candidate number 3. So our Miss Bukidnon 2025 is candidate number 4, Miss Missy. Sige, what are your message to your supporters and also may magibati karon nga gadaog na. Barbie, ikaw na lang, Barbie. Di na lang po di ay. Barbie. Okay na rin, tanduan niya. Okay. Hala, dili pa sila nagkita. Mami, ko na istorya, mami. Dili pa sila kumana sa mga auntie. Sana sila na Family arrangement. Oh, so sila anak pa kay special friend. Uy, dili best friend naman. Kasi nagdaan na sila kay kasal naman sila. Oh, ay wala pa. Actual naman. Dito man sila. Di pa kaunan na gutom na mo. Yeah, pero sila dyan dito, ipapalit kay Advil. Ano na mo ni mong ninang? Naalala na kay Ninang. Dili ni mo mong ninang. Asa naman to ako ninang? Siyempre, nagpakaninang. Dili na. Ano na ako ng carbon dioxide? Bukod sa ako. Kung-update niya, bahala siya yung update. Tira na siya. Kasi nung una, iniisip ko kung tama Uy, ba. dapat mas ma-overpower na to. Sumawas ha. Naman ko friend. Okay na. Tanggal. Huwag mandatay mo. Hoy, naigo ko. Kata lagi pwede. Uy.
Isahin na lang tutuot ba? Nahiko ano? Nahiko ba na? Hello? Di nangita ko sa pundador. Dara di ay.